Hello, boy. Oh, smile naman sa camera. I-smile sa camera yung baby yan eh. Papadala sa Ate Jem. Hello, Ate Jem. Iiyak na ako. Hello, mangingitim na ako, ate. Naku, naku, naku. Naka, 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 naka. Naka, 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 naka. Ay, kumain. Naka, naka, naka. Naka, naka. Tumatawa sa ano. Tawa-tawa yan. Say hi, Ate Jem. Hi, Ate Jem. Hello. Hi, Kuya Jed. May sinok na. Ay, galit kay Kuya Jed. Galit kay Kuya Jed. Aaway mo ba si Kuya Jed? Ha? Apa. Bagong ligo. Birthday ngayon ni Ilor. 1 month. 1 month na ang baby niyan. Alaki na yan. Alaki na rin diaper. Alaki na rin yung diaper. Alaki na yung diaper niyan. 1 month na kasi yan. 1 month na yung baby niyan. Oops, may sinok. Sinok. Ay, ka-close up ka naman ni Kuya. Ayan, matagal yan.